Kung maibabalik ko lang, by Regen Velasquez. Kini mo ang programa mga kaigsunan ng Dear Tita Chola dalit kanato sa calcium sinucide sinukot, a natural solution sa constipation. Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na black ka. Constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinucide sinukot, made with sina leaves extracts, all natural. So you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sina all. Sina all. Calcium sinucides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor. So muna itong bagong kauban mga kaigsunan ang Sinocot din sa estasyon DYRC Action Radio Cebu. O kining mong programa, of course, dalit ka nato sa calcium sinucides Sinocot, a natural solution sa constipation. Welcome sa itong programa, Dear Tita Chola.